क्या ऑर्डर किया है? हमने इसमें पहले के लिए टॉयज ऑर्डर किए हैं। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले देख सकते हो क्या है। अब हम खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। वाह, ये तो बहुत कलरफुल है और अच्छा भी है। अब हम इसको सही से ओपन करते हैं। ये देखिए, ठीक है। इसमें टोटल 10 टॉयज आया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। ये है, इससे पहले खेलेंगे। सेकंड ये है ब्रिज, और थर्ड ये है, कितना अच्छा है झूला। चलो अब हम इसको लगा के दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमने नॉइज पिक्चर में लगा दिया है और लगने के बाद ये और अच्छा लग रहा है। शायद इन बर्ड्स को भी इनसे डर लग रहा है क्योंकि ये नए हैं इनके लिए, इसलिए ये बैठ नहीं रहे हैं।